Halo guys, sekarang Kiki ada di Pak Pele nih guys. Pak Pele itu makanan kesukaannya Pak Sultan nih guys. Ada bakmi godok, nasi goreng dan lain-lain. Biar gak kelamaan, let's go. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Nah sekarang ternyata Pak Lele ada di alun-alun loh guys. Di sini loh guys. Tunjukkan nih guys. Sekarang ada di alun-alun itu guys.